آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 100, wahai Muhammad, katakanlah kul la yastawil khabith wat tayyib, gak sama antara yang khabis, yang jelek, wat tayyibu dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun membuatmu terkagum-kagum apa yang jelek yang banyak. Meskipun suatu yang jelek banyak, meskipun mengagumkanmu, menakjubkanmu, tetaplah at-thayyibu yang baik itu baik dan harus kita pilih. Meskipun kenikmatan yang mungkar itu mengepungmu banyak, tapi tetaplah itu suatu kemungkaran dan tidak boleh kita ambil, kita lakukan. Dan yang kita lakukan adalah mengambil sesuatu yang thayyib. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Sama dengan di ayat yang lain, kita oleh Allah SWT disuruh untuk menikahi seorang mukmin atau mukminah. Jangan sampai menikahi musyrik atau musyrikah, seorang laki-laki yang menyekutukan Allah, yang kafir, yang murtad, atau perempuan yang murtad, yang kafir, yang musyrikah, yang murtadah. Meskipun mereka menakjubkan kita, meskipun mereka cantik, ganteng, tapi jangan sampai itu membuat kita silau. Tetaplah yang mukmin atau mukminah lebih baik daripada yang musyrikah atau musyrik. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وعفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. 105 ayat surat Al-Maidah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah dirimu masing-masing, jaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakanmu seorang yang telah sesat. Orang yang mengganggumu tidak akan membahayakanmu. Orang yang menyesatkan kamu tidak akan membahayakanmu idza tadaitum, jika kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau Allah sudah menuntunmu ke jalannya, jika Allah sudah memberikan hidayah dan taufiknya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkanmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Oleh karena itu, jagalah iman yang Allah berikan kepada kita ini, jagalah Islammu. Alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, jaga iman kita, jangan sampai kita kemudian meninggal tanpa membawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kembalinya kalian adalah kepada Allah. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Allah akan memberikan tahu kepada kita apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, isilah kehidupan ini dengan sesuatu yang diridhai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut. إذا حضر أحدهم الموت حين الوصية اثنان ذا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Kalau di Maroko bacanya laminal athimin, kira warsh, laminal athimin wala naktumu syahadatallahi inna idza laminal athimin. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كالطير بإذني فتنفخ فيه وتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ayat 110 Surat Al-Maidah menyatakan cerita tentang Nabi Isa. Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam, uzkur nikmati, ingat-ingatlah nikmatku, kata Allah, alaika yang telah Allah berikan kepadamu, wa ala walidatika dan telah diberikan oleh Allah kepada ummimu, orang tuamu, ibumu,
idh ayyatuka biruhil kudus, ketika aku, kata Allah, aku kuatkan dirimu biruhil kudus, dengan malaikat Jibril. Ruhil kudus, Ruhul Kudus dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril yang dikirim oleh Allah untuk menguatkan, menolong Nabiullah Isa alaihissalam. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Engkau wahai Nabi Isa bisa berbicara dengan manusia fil mahdi wa kahla. Ya, masa kecil dan masa tua. Ya, masa kecil bayi yang nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong, masih kecil baru lahir. Fil mahdi wa kahla. Mahdi dalam masih kecil, masih dalam momongan. Wa kahla, kahla sudah tua. Wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmah, dan ingatlah, syukurlah kepada aku, kata Allah, ketika aku mengajarimu al-kitaba, kitab Injil, wal hikmata, dan hikmah, wat taurata wal Injil. Nah, diulang lagi, wat taurata, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Alkitab di pertama ini bisa bermakna kitab, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmata wat Taurat wal Injil. Wa in takhluqu minat tini ka hay'il tayri bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni. Ingatlah juga wahai Nabi Allah Isa, ketika kamu menciptakan minat tini, dari lempung tanah liat, kahai atitoidi, seperti bentuknya burung. Jadi dia membentuk seperti bentuknya burung. Kahai atitoidi biizni, ingat biizni, dengan izinku, fatamfuhu, kemudian engkau meniupkan kepada tanah lempung tersebut, fiha, fi hayati thair, kepada bentuk lempung tadi yang bentuknya seperti burung, fatakunu thairam biidzni, maka kemudian lempung tadi benar-benar menjadi thaira, burung yang bisa terbang. Biidzni, Allah mengulang lagi, biidzni. Wa ittakhluqu minat tini ka hayati thairi biidzni, biidzni fatanfukhu fiha fatakunu thairam biidzni. Dua kali Allah menyatakan dalam satu hal ini, dua kali izinnya, mengingatkan kita bahwasanya kemukjizatan Nabi Isa itu semata-mata karena izinnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi Isa itu, ya, tapi karena izinnya Allah. Wa tubri'ul akmah wal abrasa biizni, dan ingatlah juga ketika kamu bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang belang, penyakit lepra dan seterusnya. Wa ittakhrujul mauta biizni, kemudian juga mengeluarkan yang mati biizni, bisa menghidupkan suatu yang mati, mati menjadi hidup. Wa id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Tetapi orang-orang kafir kepada Nabi Isa melihat mukjizat tersebut, mereka ingkar dan mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Ini semuanya adalah sihir saja, sihir yang benar-benar sihir. Padahal adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Ini Hawariyun, pengikut Nabi Isa ini, minta yang macam-macam kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, katanya, mintalah kepada Tuhanmu supaya menurunkan kepada kami hidangan dari langit, makanan dari langit. Jadi dalam sejarah nanti itu pernah datang turun makanan dari langit, bukan dari dapur restoran, bukan, tapi dari langit, minta makanan dari langit. Nabi Isa mengatakan ittaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah, jangan minta yang macam-macam jika kalian beriman kepada Allah.
Masa makanan turun dari langit? Tidak akan ada emas turun dari langit, hujan langit, hujan emas tidak pernah akan ada ya. Tapi di sini Masya Allah pernah turun makanan dari langit. Allah. Al-Hawariyun mengatakan, kenapa minta makanan diturunkan langsung dari langit?